अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो ख़ास कर शुअरा किराम के लिए है जो अशार बनाते हैं, शेर साजी में दिलचस्पी रखते हैं। होता क्या है कि जब हम शेर कहने का इरादा करते हैं, मज़ामीन भी जहन में आ जाते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर काफ़ियों के तलाश करने में दिक्कत पेश आती है। कवाफ़ी की तलाश एक मुश्किल काम है। जब तक आपके जहन में किसी शेर का कोई काफ़िया नहीं आएगा, वो शेर आप मुकम्मल नहीं कर सकते। एक काफ़िया आपके जहन में आया, एक शेर बना सकते हैं। दो काफ़िए जहन में आए, दो शेर बना सकते हैं। चार काफ़िए आपके जहन में होंगे तो चार अशार आप बना सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि मोबाइल पर आप कवाफ़ी कैसे तलाश कर सकते हैं। इसके लिए आसान तरीक़ा ये है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। पहला लिंक जो है, इस पर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे रेख्ता की ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर ये आपसे साइन अप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहे तो कर लीजिएगा। सिर्फ आपको ईमेल आईडी देनी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर देना होगा। अपना नाम लिखिएगा वगैरह वगैरह लिखकर इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा। लिंक का सहारा लेकर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ दो तरीक़े से आप काफ़िया तलाश कर सकते हैं। एक तो ये कि आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू रिटन मतला, क्या आप मतला लिख चुके हैं। अगर आपने मतला लिख लिया है तो इसको यस कर दीजिए। यहाँ पर जो ये निशान है इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको यहाँ दो खाने नज़र आएंगे, एंटर काफ़िया 1, एंटर काफ़िया 2। यानी मतले के पहले मिसरे का जो काफ़िया है वो आप यहाँ लिख देंगे। मसलन मैं लिख देता हूँ सखावत। जी हाँ, यही वाला सखावत है। दूसरे मिसरे में जो काफ़िया आपने इस्तेमाल किया है वो काफ़िया यहाँ पर लिख देंगे। मसलन मैं लिख देता हूँ दौलत। ये दौलत आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। अब तलाश करना है, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये हमें बता रहा है कि जितने काफ़िए आपको दिखाए जा रहे हैं ये आखिर में ता और ता से पहले ज़बर, आखिर में ता और ता से पहले फ़तहा, यानी ता माक़बल मफ़तूह वाले तमाम काफ़िए आपको दिखाए जा रहे हैं। तो चूँकि इसने इंग्लिश के हिसाब से तलाश किए हैं तो शुरू में कुछ काफ़िए गलत भी आ जाएंगे, जैसे ये फ़ीट है, ख़त है, बत है, ये सारे काफ़िए गलत हैं। लेकिन नीचे आइए आप, रहमत, ताअत, फ़रहत, आफ़त, जूदत, निकहत, गुरबत, उल्फत, शिरकत, वहदत, नेमत, हिद्दत, ये जो मज़ीद लिखा हुआ आ रहा था उस पर क्लिक करने के बाद देखिए कितने काफ़िए नीचे आ गए। इसी तरह से आगे देखिए, थोड़ी सी तब्दीली के साथ वकालत, कसाफत, रिसालत, वसातत, क़यामत, शिकायत, इबादत, सयादत, बसारत, ख़यानत, कदूरत, इक़ामत, मज़ीद आप देख सकते हैं। ये देखिए किस कदर काफ़िए हैं, इतने तो अशार भी नहीं बना सकते आप। इसी तरह से हम कोई भी काफ़िया तलाश कर सकते हैं। ये काफ़िया नहीं है आपकी गज़ल का तो वापस जाइए, कोई और काफ़िया है और आपने मतला भी नहीं तैयार किया है
تو صرف یہاں قافیہ لکھیں گے. یہاں لکھ دیں گے جیسے میں نے لکھا وفا اور تلاش کریں گے. اب یہاں دو چیزیں آپ سے معلوم کر رہا ہے، ایک یہ اور ایک یہ. یعنی آپ کو جو وفا کے وزن پر قافیے چاہیے وہ صرف الف باقی رکھتے ہوئے چاہیے یا فا کو بھی باقی رکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی فی الحال سرخ نقطے کا نشان فا اور الف پر ہے، یعنی وفا، وفا، جفا، خفا، اس طرح کے قافیے آئیں گے. اور اگر صرف آپ کو آخر میں الف چاہیے، فا ضروری نہیں ہے، تو آپ یہاں پر کلک کر دیں گے، یہاں پر کلک کر دیں گے. اب دیکھیے آپ کو یہ وہ قافیے دکھائے گا جس کے اخیر میں الف ما قبل مفتوح تو ہوگا لیکن الف ما قبل فا نہیں ہوگا. دیکھیے ہا تارا، نیچے دیکھیے فضا، بجھا، کشا، سکھا. مزید پر کلک کر کے مزید دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہمیں اپنے قافیے میں فا کو ضروری طور پر رکھنا ہے تو پھر یہاں پر کلک کر دیں گے. اب یہ فا لے کر آئے گا آپ کے قافیے میں، وفا، صفا، شفا، جفا، خفا. ٹھیک ہے، تو یہ جو دو طرح کے آپشن آتے ہیں، ایک، دو، تو اس میں آپ اس پر زیادہ تر کلک کیجیے گا، قریب تر پہ نہیں. دو آپشن ہیں یہاں، قریب تر اور قریب. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ زیادہ تر قریب والے پر کلک کر کے تلاش کیا کیجیے گا، تو آپ کو زیادہ قوافی ملیں گے. ایک لنک کی بات ہو گئی. اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوسرا لنک بھی ہے، اس پر آپ کلک کریں گے، براؤزر میں جائیں گے تو دیکھیے یہاں تلاش کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن قوافی مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے قافیے ہیں یہاں نیچے تک. یہ ایک فہرست ہے قافیوں کی، بہت لمبی فہرست ہے، تو یہ آپ کو مل جائے گی دوسرے لنک پر. اور تیسرا جو لنک ہے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، آسان علم قافیہ. اگر آپ قافیے کے خم و پیچ سے واقف نہیں ہیں اور مکمل طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں اور قافیے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو اس لنک پر کلک کر کے آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ بہت لمبی تحریر ہے، یوں سمجھیے مختصر سی ایک کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھ کر آپ قسط وار بھی پڑھیں گے تو 2-4 دنوں میں، ہفتے 10 دن میں آپ اس کو مکمل کر لیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر یہ ویڈیو آپ کے کام کی تھی تو لائک کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں.